केजी रु पीजी पर्यंत समस्त को मिलिब देयमुक्त शिक्षा। राज्य में बीजेपी सरकार 2 वर्ष पूर्ति अवसर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसेंति। केजी रु पीजी देयमुक्त हेबो। सेहीपरि शिक्षा को सार्वजनीन और देयमुक्त कराजिबो। अर्थात केजी रु पीजी पर्यंत समस्त को देयमुक्त शिक्षा मिलिबो। आर्थिक अनग्रस्तर छात्र छात्री को सुविधा मिलिबो। एभली निष्पत्ति नेबारे ओडिशा प्रथम। सेहीपरि आगामी दिन में 35 लाख हिताधिकारी को पक्का घर मिलिबो। प्रतिवर्ष 10 लाख हिताधिकारी को घर मिलिबो। एने केंद्र सरकार पक्षरु ग्रीन सिग्नाल मिलिछि। भत्ता प्रसंग में मुख्यमंत्री कहिसेंति भत्ता समस्या समाधान पाई सरकार प्रचेष्टा करुछंती। 10 लाख हिताधिकारी मध्यरु 2 लाख हिताधिकारी भत्ता पाइछंती। भत्ता समस्या केंद्रर टेक्निकल दृष्टिकोणरू हिताधिकारी अकाउंट को स्वतंत्र भाव जोड़ा जाउछि। सेथिपई टिके विलंब होउछि। गोटे मास जदि पाई नाहंती एका संगे भत्ता किपरि पाइबे से नै सरकार व्यवस्था करुछंती बोली सूचना दैछंती मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ एकाथरे मिलिब 3 मासर चाउल। राज्य में बीजेपी सरकार को पूरी 2 वर्ष। एही अवसर में प्रदर्शनी पड़िया आयोजित कार्यक्रम में जोगदे अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ होइछि। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनार शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जातीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी को अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिब। यह एकाथरके 3 मासर चाउल मिलिब बोली कहिसेंति मुख्यमंत्री। चलित वर्ष प्राय 25 लाख मेट्रिक टन चाउल बलका रहिबा अनुमान करा जाउछि। एही योजना अधीन में मोट 3 कोटी 28 लाख 58 हजार हिताधिकारी उपकृत हेबे। एही योजना लागू हेबा परे हिताधिकारी को मासको मुंड पिछा 10 केजी चाउल मिलिब। एथिपई राज्य सरकार वार्षिक 8,813 कोटी टंका खर्च करिवे। परवर्ती खबर, सरकार करिले बड़ घोषणा। अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिब स्मार्टफोन। राज्यर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी, लेडी सुपरवाइजर और ब्लॉक संयोजक मानक स्मार्टफोन प्रदानर शुभारंभ करिसेंति मुख्यमंत्री। किछि अंगनवाड़ी कर्मी को स्मार्टफोन प्रदान करा जायछि। एही स्मार्टफोन रे महिला और शिशु विकास विभागर विभिन्न आप रही। एही स्मार्टफोन जरिया गाँ गाँ रे अंगनवाड़ी कर्मी माने हिताधिकारी को विभागर विभिन्न योजना बाबद अवगत करने सहित समस्यार समाधान करें। ओडिशा सरकार अंगनवाड़ी कर्मी मानक प्राय 80,000 स्मार्टफोन बंटन करने को निष्पत्ति नेइछंती। शिशु एवं माँ मानकर पोषण स्थितिर सठिक तथा प्रभावशाली तदारक पई सरकार एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंती बोली अधिकारी माने प्रकाश करिसेंती। परवर्ती खबर, ओडिशा रे बीजेपी सरकार को पूरिला 2 वर्ष। राज्यवासी को धन्यवाद जणाइले मुख्यमंत्री। सोशल मीडिया एक्स रे धन्यवाद वार्ता पोस्ट करिसेंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री लिखिसेंती, मोर प्रिय ओडिशावासी, 12 जून 2024 आज को ठीक 2 वर्ष पूर्वे महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ अपार करुणा एवं आपण मानक आशीर्वाद और अतुट भरोसा को पाथेय करी राज्य रे एक नूतन सुशासन जुगर शुभारंभ होइतिला। एही माटीर पुओ भावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन रे आपण मानक सेवा करिवार पवित्र दायित्व मते मिलिथिला। जड़े स्वयंसेवकर समर्पित मन नहीं शिक्षकतारू सरपंच एवं परवर्ती समय विधायक भाव लोकों सुख दुखर साथी हेबार जो यात्रा मु आरंभ करी आज राज्यर सर्वोच्च दायित्व रे रही मध्य सेही सेवा को अविचल रखिछि। आपण मानक निष्कपट भल पाइबा और आशीर्वाद ही मोर प्रकृत शक्ति। मु आपण मानक भितर जणे आपणक भाई, आपणक पुओ, आपणक मोहन। मो पई एही मुख्यमंत्री पदवी क्षमतार चौकी नुहे बरं जनसेवार एक पवित्र माध्यम। परवर्ती खबर, तातीरू मिलिब त्राही। चाषींक पई खुशी खबर। ओडिशा रे प्रवेश कला मौसुमी। राज्यवासींक पई खुशी खबर। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु शुक्रवार ओडिशा छुईछि। एने भुवनेश्वर पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। मौसुमी प्रभाव रे उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर रे मौसुमी छुईछि। मौसुमी आसिबा पूर्वरु मध्य राज्यर केतेक स्थान रे प्राक मौसुमी वर्षा हेउछि। आसंता 19 पर्यंत राज्यर विभिन्न जिल्ला रे सामान्यरु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। एथर मौसुमी प्रवेश रे व्यतिक्रम देखा मिली। दक्षिण ओडिशा परिवर्ते उत्तर ओडिशा दे ओडिशा छुईछि मौसुमी। परवर्ती खबर, दशपल्ला वीडियो कार को ढेला माड़ कर 2 फेरार थाना रे अभियोग। एक कार्यक्रम सारी फेरुथिबा बेले नछीपुर गाँ निकटरे होइछि आक्रमण। 2 दुर्वृत्त बाइक रे आसी ढेला माड़ करिथिबा सूचना मिली। तबे वीडियो सुरक्षित थिबा बेले ड्राइवर आहत होइछन्ति। नयगढ़ जिला दशपल्ला वीडियो शरद चंद्र मल्लिक गाड़ी को ढेला माड़ कले दुर्वृत्त। ढेला माड़े गाड़ीर आग काच भांगी जाइछि। तबे अल्पके वर्ती जाइछन्ति ड्राइवर और वीडियो कार्य तदारक करबा पई नछीपुर पंचायत को जाइथिले। परे नछीपुर रे जणे अग्नि विपन्न को सरपंचक सह मिसी सरकारी साहाय्य बंटन करी फेरुथिबा समय 2 जण दुर्वृत्त हठात गाड़ी को ढेला माड़ करथिले। गाड़ी काच भांगी पत्थरटी वीडियो को गोड़े बाजिथिला। ड्राइवर गाड़ीटी को रखिदेबारु संभाव्य दुर्घटनार उभय वर्ती जाइछन्ति। वीडियो एने दशपल्ला थाना रे अभियोग करिछन्ति। परवर्ती खबर,
ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବାପ ପୁଅ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ହୋଇ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ କାବୁ କରିନେଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବାପ ପୁଅ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଣୀପାଳ ଗ୍ରାମର ବାପା ପଦ୍ମନାଭ ରାଉତ ଏବଂ ପୁଅ ସରୋଜ ରାଉତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପଦ୍ମନାଭ ରାଉତ ଏବଂ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ପୈତୃକ ଜମି ଜମାକୁ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ମାମଲା ରହିଛି। ତେବେ ମାମଲାରେ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କ ଗୁହାରି ନ ଶୁଣି ପକ୍ଷପାତିତା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇ ଶୁକ୍ରବାର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସରୋଜଙ୍କ ମା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଯିବ ଓ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲାଖୋଲି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ମହିଳା କିରାଣୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗ। ଖୋଲାଖୋଲି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ। କିରାଣୀଙ୍କ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି କିରାଣୀ। 75,000ରେ 20,000 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲାଞ୍ଚ। ପ୍ରଥମେ 15,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କିରାଣୀ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କିରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଟ୍ରୋସିଟି ଆକ୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ସହାୟତା ରାଶିକୁ ନେଇ ପିସି କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କିରାଣୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 30% ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କାମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ସରିଯିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏହି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିରାଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଓ ବିଡିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଖିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଇରାଲ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ମହାକାଳପଡ଼ା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ନେବାବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲାଇଭ୍ କରି ନିଜେ ଚାମେଲି ଏକଥା ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ି ପକାଇବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନା ପୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚାମେଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାମେଲି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ତପସ୍ୱିନୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ମୋଡରେ ଆମ ସରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାରରେ 121ଟି ନୂଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲା 24 ବର୍ଷରେ ତଥାକଥିତ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପାଣି, ରାସ୍ତା, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ମିଶନ ପାୱାରରେ ମିଶନ ମୋଡରେ ଆମ ସରକାର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 24 ବର୍ଷ ଧରି ଗଲା ସରକାର କାମ କରିନଥିଲେ। କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ବାନ୍ଧିଥିଲା? ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲା। ଏହି 2 ବର୍ଷରେ 20,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 1,300 କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାରେ ସାମୂହିକ ବିବାହ କରାଯାଇଛି। 23,50,000 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଶରେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ଗତ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 18,83,000 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କଲା ଏନ୍ଟିଏ। ନିଟ୍ ୟୁଜି 2026 ପରୀକ୍ଷାର ପେପର ଲିକ୍ ଓ ବାତିଲ ପରେ ଜୁନ୍ 21ରେ ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି। ଏହି ଅବସରରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷା ଅବଧିକୁ 195 ମିନିଟ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଏନ୍ଟିଏ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁସ୍ତିକାରେ ରଫୱାର୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁନ୍ 21 ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 5ଟା 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ୱିଣ୍ଡୋରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଶାସନିକ ଔପଚାରିକତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅବଣ୍ଟିତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟକୁ ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏମ୍ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୁଦଙ୍ଗିଆ। ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏମ୍ଭି କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶୁତୋଷ ମୁଦଙ୍ଗିଆ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ବର୍ନ ୱାର୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଶରୀରର 80% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ବର୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଶାଳକଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପତ୍ନୀ ଓ ଶାଳକ ତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଜାଳି ଦେଇଥିବା କହିଥିଲେ ଆଶୁତୋଷ।
यापर मजिस्ट्रेट को उपस्थित आशुतोष को बयान रेकर्ड करा जायतिला। सही आधार में पुलिस घटनार तदंत करुछि। साइंटिफिक टीम जरिया प्रमाण संग्रह करा जायछि। आशुतोष को मृत्यु घटना संपृक्त अभियुक्तों को गिरफ कराजिबो बोली ब्रह्मपुर एसपी कहिसंती। अभियुक्तों पॉलीग्राफ टेस्ट हेबो बोली कहिसंती। परवर्ती खबर हिमाचल पैड़र रथ निर्माणकारी सेवकों तृष्णा मेंटिला। तृष्णा मेंटाइला पैड़ रथ निर्माण कार्य नियोजित थिबा रथ निर्माणकारी सेवकों तृष्णा मेंटाइछि पैड़। प्रबल खरा और गुळुगुळी को खातिर करी रथ निर्माण कार्य करुथिबा रथ निर्माणकारी सेवकों पैड़ बांटिछंती श्रद्धालु। रथ निर्माण कार्य नियोजित थिबा समस्त निर्माणकारी पैड़ बांटिछंती हिमाचल प्रदेश बद्रिका आश्रम आसीथिबा श्रद्धालु। प्राय 500 ऊर्ध्व पैड़ रथखोल बंटा जाइछि। श्रीमंदिर प्रशासन अधिकारी उपस्थित में पैड़ बंटन करा जाइछि। हिमाचल प्रदेश बद्रिका आश्रम आसीथिबा श्रद्धालुओं कहवा अनुसार दीर्घ 2 वर्ष है मनरे आग्रह आसीथिला रथ निर्माणकारी सेवकों पई किछि कार्य करबाकू। एणु चलित वर्ष महाप्रभुଙ୍କ आशीर्वादरू एही इच्छा पूर्ण होइछि। ठाकुरଙ୍କ रथ निर्माण करुथिबा सेवक मानक किछि क्षण पई तृष्णा मेंटाइबाकू पैड़ आनी बांटिछु बोली कहिसंती श्रद्धालु। परवर्ती खबर शाशुଙ୍କ श्राद्धरे बहुଙ୍କୁ बिंधी मारिदेले हजार हजार महुमाछी। महुमाछी आक्रमण में चलीगला महिलांक जीवन 12 रु अधिक आहत होइछन्ति। एपरि अभावनीय घटना घटिछि भद्रक जिला साबरंग थाना अधीन एरडा पंचायतर बासुआपदा गाँव में। ग्रामर रजनीकांत साहूଙ୍କ स्त्री बासंती लता साहू महुमाछी आक्रमण में जीवन हराइछन्ति। गुरुवार थिला बासंती लताଙ୍କ शाशुଙ୍କ श्राद्ध वार्षिकी। घरे बंधुबांधवों भिड़ थिबा बेले गाँ पड़िशांक पई रोसई चलीथिला। रोसैयांक पई चा नहीं जाइथिले बासंती। एही समय निज घर आगे थिबा एक पानी टांकी रे थिबा महुमाछी बसारू हजार हजार बाघुआ महुमाछी हठात आक्रमण करथिले। प्राय 12 रु अधिक लोकंकु महुमाछी आक्रमण करिथिबा बेले किए कुआडे धाइथिले मात्र बासंती को बहु संख्यार महुमाछी आक्रमण करिबा परे से गुरुतर होइथिले। गुरुतर अवस्था प्रथमे तांकु भद्रक मेडिकल को अणा जाइथिला किंतु अवस्था सुधार न आसिबा जोगु परे भुवनेश्वर एक घरोई चिकित्सालय भर्ती करा जाइथिला। शुक्रवार तांकर मृत्यु होइछि बोली संपर्कीय माने कहिसंती। घटना को नहीं गाँव में शोकाकूल परिवेश सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर महिला सरपंच चामेली को बीजेडी समर्थन बीजेपी को कटाक्ष। महाकालपड़ा ब्लॉक तिखिरी पंचायतर सरपंच चामेली ओझा समर्थन में बिजु जनता दल अंटा भिड़ी। सरपंचों प्रति होइथिबा दुर्व्यवहार शारीरिक आक्रमण धमक घटना ओडिशा रे महिला सुरक्षा उपरे गंभीर प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। राज्य सरकार 2 वर्ष पूर्ति उत्सव पालन करुथिबा बेले जणे निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को सर्वसम्मुखरे एभଳି अपमानित कराजिबा अत्यंत लज्जाजनक और निंदनीय बोली बीजेडी कहिछि। शुक्रवार संघ भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में दलर राज्यसभा सांसद सुलता देव और पूर्वतन महिला कमिशन अध्यक्ष मिनती बेहरा उपस्थित थिले। सेमाने कहिसंती बीजेपीर नारी शक्ति बंदन स्लोगान प्रहसन में परिणत होइछि। परवर्ती खबर चलिला शिशु श्रम निराकरण रथ। शिशु श्रमिक नियोजन एक अपराध बोली लोकंकु सचेतन कराइबा निमंते राज्य श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग पक्षरु एक पोस्टर और शिशु श्रम निराकरण रथर शुभारंभ होइछि। एही रथ जून 26 जाए राज्यर विभिन्न स्थान बोली लोकंकु सचेतन करिवो। परवर्ती खबर भारत अमेरिका कूटनैतिक उत्तेजना तीव्र अमेरिका राष्ट्रदूत को पुणी समन। ओमान उपकूल निकट में अंतर्जातीय जलपथरे अमेरिका सेनार आक्रमण जोगु 3 जण भारतीय नाविकों दुखद मृत्यु घटी। यह संवेदनशील घटना को नहीं भारत सरकार पक्षरु अति कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करा सहित अमेरिका ठारू जवाब तलब करा जायछि। वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु भारत में अवस्थापित अमेरिकार कार्यकारी राष्ट्रदूत जेसन मिक्स को समन करा जायछि। गोटाए सप्ताह मध्य मिक्स को द्वितीय थर पर समन करा जाय प्राय 40 मिनिट धरी एक जरूरी बैठक अनुष्ठित होइछि जेउठारे भारत निजर उद्वेग प्रकाश करने सहित सामरिक कार्यानुष्ठान पर तुरंत जवाब दाखल करने को दाबी करिछि। एही समग्र घटना जोगु नुआदिल्ली और वाशिंगटन मध्य कूटनैतिक संपर्क में तीव्र उत्तेजना प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर पुणी शिक्षामंत्री इस्तीफा दाबी कले अभिजीत दीपके। परीक्षार अनियमितता को विरोध करी काली लखनऊ में छात्र एवं सरकारी चाकरी आशायी माने सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिष्ठाता अभिजीत दीपके नेतृत्व में आंदोलन करछन्ति। सेमाने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करिसेंति। विभिन्न सरकारी चाकरी ପାଇଁ प्रस्तुत होतबा आशायी प्रार्थी माने काली सकाळे इको गार्डन निकट में एकजुट होइतिले। सीजेपीर देशव्यापी आंदोलन एक अंश भाव काली लखनऊ में आंदोलन होइतिला। परवर्ती खबर अमेरिका सहित चुक्ति को अनुमोदन दि जाई नाही कहला ईरान। अमेरिका ईरान मध्य पुणी थे उत्तेजना तीव्र होइतिबा बेले शांति चुक्ति पई द्वंद्व लगी रही। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान विरोध में योजनाबद्ध आक्रमण को बंद करितिबा गुरुवार दाबी करी कहिसंती जे तेहरान युद्धविरति वृद्धि करिबा गुरुत्वपूर्ण हर्मुज प्रणाली पुनः खोलिबा और इस्लामिक गणराज्यर परमाणु कार्यक्रम उपरे 60 दिनिया आलोचना आरंभ करिबा पई एक ड्राफ्ट चुक्ति को मंजूर करिसेंती। तेबे ईरान रो फार्स न्यूज एजेंसी रिपोर्ट करिछि जे तेहरान एपर्यंत अमेरिका सहित कौन चुक्ति को अनुमोदन करना किंतु कहिछि जे तेहरान एथिरे स्वाक्षर करने विषय विचार करिवार संभावना रही। परवर्ती खबर 15 जून रु राज्य में महिलांक पई बस यात्रा फ्री।
ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ଯିବେ। କେରଳ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା କେରଳ ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ସାଧାରଣ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରୀ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଦୈନିକ ଯାତ୍ରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହି ମାଗଣା ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପରିବାରର ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ VD ସାଥୀ ସାନ୍ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ।